Deuxième chapitre تاع botanique هو les champignons. Champignons جايه من كلمة champ. هما عندهم la reproduction cachée على باسكو عندهم هذاك لو شابو جايين من تحت la reproduction تاعهم زعما ما نشوفوهاش. C'est le cinquième règne fungique. Ce sont des talophytes non chlorophylliens ما عندهمش هذيك التركيب الضوئي. Ce sont des végétaux cryptogames وميسات ثاني. معناتها l'appareil végétatif تاعهم c'est le mycélium. Définition du règne fongique, c'est les organismes classés dans le règne des fungi. الفطريات présentent les caractères, ce sont des eucaryotes معناتها حقيقيات النواة, hétérotrophes غير التغذية, absorbotrophes معناتها يابسوربيو لنا par décomposition ou non ingestion. Talophytes معناتها عندهم un tal. L'appareil végétatif قلت لكم هو الميسيليوم هو نوع من التال. Il est diffus منتشر ramifié معناتها فيه les ramifications تفرعات tubulaire معناتها عنده على شكل des tubes constitué de filaments fins معناتها عنده تقشيد خيوط رقاق enchaîtrés lésifs à croissance apicale. lésifs قريناهم في التيبي هذوك التفرعات تاني reproduction par des spores non flagellés عندهم des spores ما فيهمش هذيك الاستطالة exceptionnellement à un seul flagelle معناتها من داك نلقاو فلاجيل واحد. les chytridiomycètes هو un seul groupe de mycètes. les seuls aquatiques معناتها هم الوحيدين اللي جايين بحرية fabriquent des substances معناتها يخدموا لنا مواد cellules mobiles. leurs parois contiennent de callose et mécellulose et la chitine. هادو لا باروا تاعهم معناتها الجدار تاعهم راه يخدم لنا هاد المواد لا كالوز لي ميسيلولوز ولا كيتين. لا كيتين هي كيما هذيك الحشرات عندهم لا سكيلت تاعهم جايه من برا باش تحمي الجسم تاعهم. Il élabore des substances des structures de forme variable معناتها راهو يديروا لنا بنيات بشكل متغير. Les sporophores produisent des spores haploïdes معناتها un chromosome après une phase à décaryon plus ou moins longue. ياك مور ما تصرى لا فاز هاديه راح يتخدموا لنا لي سبوروفور. non différenciation sexuelle présente un décaryophase هذيك phase à décaryon assez développée معناتها عندنا entre le plasmogamie et la caryogamie. La paroi تاعهم elle est différente de celle des algues معناتها مختلفة على كيما تاع les algues et des végétaux supérieurs par son organisation en une seule couche معناتها التركيب تاعهم جاي فيه كوش وحدة et par la nature fibreuse de composant principal c'est la chitine. Seuls les oomycètes contiennent de la cellulose معناتها غير les oomycètes اللي عندهم la cellulose ولا un mélange de cellulose et تانيك مع الجليكان. bon le tal تاعهم دوك راح نقراو على le tal تاع les champignons. عندنا unicellulaire يكون champignon odocarpique ولا champignon eucarpique. constitue l'appareil végétatif. Les cellules peuvent être associées en colonies معناتها نلقاوهم مجموعات. pluricellulaire on distingue différents types de tal. عندنا les pluricellulaires plasmodiales et filamenteux. شوفوا هنايا l'ensemble ديف هو الميسيليوم معناتها مجموع لي زيف هو الميسيليوم. الميسيليوم هذايا شوفوا كاين سهم منا il est non cloisonné siphonné. لي زيف هادوما راح نلقاوهم cloisonné septé. هذا الميسيليوم سبتي شوفوا كيش راهو داخل في بعضه. هذايا متفرع برك ميسيليوم سيفوني. هذا ميسيليوم سبتي كلوازوني وهدايا نون كلوازوني معناتها ما راهوش متشبك فيما بعضه. Le mycélium végétatif, mycélium قلنا بلي هو l'ensemble des ifs, peut s'organiser pour donner un enchevement de filaments plus ou moins soudés. Entre eux, c'est les pseudoparenchymes. معناتها قادر يتورغانيزا باش يمد لنا تتابع تاع لي فيلامون تاع الخيوط كيما وريت لكم هذاك السيفوني والاخر اللي جايين كلوازوني ونون كلوازوني. عندنا سكليروت اي ستروماتا.
La reproduction des champignons. Nous avons parfois sexués ou parfois asexués. La voie sexuée aboutit à la formation des spores sexués. Maintenant, des spores sexués ou la voie asexuée donne des spores asexués. Des c'est spores sexués ou des spores asexués. Le cycle biologique peut se faire par fructification sexuée asexuée, fructification sexuée bulk, fructification asexuée, absence de fructification, multiplication par sclérote et par fragment de mycélium. Production asexuée. Spores asexués sont des masses microscopiques de forme variable, hyalines, colorées, unicellulaires ou pluricellulaires, peuvent se former par fragmentation de talle. Les arthrospores ou chlamydospores. درت لكم هذه ما تشوفوا على هذه الكلمه وزيدوا لها سبور arthrospore chlamydospore cession ولا bourgeonnement de cellules végétatives تبرعم تاع الخلايا النباتيه نلقاو لي blastospores sporulation directe نلقاو les conidiospores c'est des spores exogènes معناتها للبرا وسبوروسيستوفور هما des spores endogènes معناتها للداخل. La reproduction sexuelle. Les organes de reproduction sont des gamétocystes. À l'intérieur, nous avons des gamètes. Les gamétocystes, gamétocystes mâles, sont des spermatocystes et les gamétocystes femelles, c'est les oogones. Le cycle sexuel des champignons comporte 3 phases, plasmogamie, karyogamie et la méiose. Plasmogamie, union des deux protoplasmes, mâle et femelle, aboutissant à la formation des cellules pénucléées, à des caryons. هذيك اللي قلتها لكم قبل معناتها راهي تصرى لهم la formation تاع les cellules تاعهم pénucléées. La karyogamie هي la fusion de deux noyaux معناتها التحام نواتين donne noyau diploïde معناتها deuxième chromosome. La méiose هي restauration de 4 noyaux haploïdes معناتها يتبدلوا لنا les 4 noyaux haploïdes. Notion de compatibilité. Sur la base de compatibilité sexuelle, on a les champignons homothalliques et les champignons hétérothalliques. Chaque talle autofertile peuvent se reproduire sexuellement par lui-même sans le recours. Le recours. Chaque talle est autostérile et exige le recours à un autre talle compatible pour se reproduire sexuellement. يسحق talle واحد آخر اللي قادر ينتج لنا باش يدير la fertilisation parce que هو stérile. Spores sexués, selon les groupes de champignons, on distingue les oospores, basidospores, zygospores, ascospores. Oospores se forment par contact gamétocystique entre deux gamétocystes morphologiquement différents. كي تلاقاو gamétocystes البنية تاعهم مختلفة راح نلقاو des spermatocystes ou les oogones. Donc, les basidospores, elles se forment d'une manière exogène sur une baside à partir d'if décaryotiques. 4 noyaux haploïdes, 4 basidiospores. Les zygospores se forment par conjugaison gamétocystique, la fusion cytoplasme, cytoplasme entre deux gamétocystes semblables qui fusionnent par donner un zygospore. يمدولنا zygospore qui يلتحموا. Les ascospores, elles se forment de manière endogénique dans un asque. If ascogène, l'appareil sporifère. L'origine نلقاوها sexuée ou la asexuée. La asexuée نلقاوها par filament simple ou la ramifiée, plus ou moins différenciés نلقاو les canidiospores et les sporocystophores. Les filaments simples نلقاوهم يقدروا s'agréger en stroments qui portent des conidiophores. Selon sa morphologie, نميزوا les sporodochies, acervules,
pycnides. Les sporodochies étalés en coussinette recouverts de conidiospores. معناتها الغم إيطالي شتو هاديك l'étalement هكا غم إيطالي en coussinette recouvert de conidiospores معناتها دايرين ولا مغلفين بالكونيديوسبور. أسيرفول هادي agrégation d'if sous-cuticulaire ولا sous-épidermique portant des conidiophores. Les pycnides, stroma creux en forme de sphère مدور ولا de bouteille fermée راه مغلوقة ولا pourvu d'un ostiole معناتها عندهم l'ostiole. L'origine sexuée, stroma tapissé par une couche fertile معناتها مثمرة appelée l'iminium, constituée par des asques ou la basite selon les groupes de champignons. على حسب la morphologie تاعهم راح نميزو chez les ascomycètes et chez les basidomycètes. عند les ascomycètes عندنا l'ascocarpe يكون 4 أنواع. عندنا Clistotes, Apotyci, Perites, Locule. هذا يكون كامل مغلوق. هذا étalé en forme de disque ولا sous-coupe et parois propres. Locule يكون ascocarpe stromatique. Perites c'est l'ascocarpe هدايا يكون pourvu d'un pore ولا ostiole معناتها عنده البور تقابي ولا ostiole. عند les basidomycètes, le baside est produit au niveau d'un appareil basiocarpe. Le mode de vie تاع les champignons, طريقة العيش تاعهم, sont incapables d'utiliser l'énergie lumineuse pour transformer le carbone organique. معناتها ماشي قادرين باش يستعملوا الطاقة الضوئية باش يحولوا le carbone العضوي. Hétérotrophes, معناتها غير الطردية, pour le carbone et l'azote, ils sont soit saprophytes, parasites, symbiotiques. Saprophytes هما اللي يبروفيتيو exploitent des substances organiques incertes produites par d'autres organismes. معناتها راح يستعملوا اللي يخدموهم d'autres organismes. Favorisent la décomposition de débris végétaux ولا animaux. معناتها يموتوا les animaux هذوك راح يصرى لهم ذبال. معناتها راهم يشجعوا على la décomposition. Le rôle de biosphère participe à la formation de humus. معناتها راهو يتشكلنا l'humus. Parasites يستعملوا des substrats organiques معناتها مواد عضوية تاع les êtres vivants باش يرجعوهم مرض ولا يقتلوهم. Symbiote راح نستعملوا deux types d'organismes vivants كيما les champignons ولا les algues راح يشكلونا les gènes. Deux organismes vivant ensemble et formation d'une association profitable à l'un comme l'autre. معناتها واحد يبروفيتي من الآخر. Le rôle et effet destructeur de la matière organique morte et la fertilité des sols. معناتها راهم يدمروا لنا la matière organique المواد العضوية الميتة وتانيك الإثمار تاع الأراضي. Joue un rôle dans la dégradation des déchets humains. معناتها راهم يلعبوا دور في هذيك ينحونا لي ديشي humains. معناتها لو كان ماشي هما الدنيا معمرة زبل. Producteur utile d'antibiotiques. معناتها راهم ينتجولنا les antibiotiques de protéines, l'alcoïdes, stéroïdes participent à la valorisation des denrées alimentaires.